हेलो फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो आम पढ़ी आमर इतिहास प्रश्नोत्तर सॉरी स्वाधीनोत्तर ओडिशार विकास आम एमसीक्यू डिस्कस करते। आज आम कौन पॉलिटिकल साइंस बा राजनीति विज्ञान भारत रे गणतंत्र आम आज तार 15टी मु एमसीक्यू नहीं तो डिस्कस करवा। देखु बंधुगण प्रथम कौन देखी आम देश प्रचलित प्रति केते वर्ष रे थरे लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा पर निर्वाचित होता है केते देखो ऑप्शन कौन देछि 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष। तो आम देश विधानसभा और लोकसभा केते वर्ष थरे होता है 5 वर्ष रे थरे निर्वाचन होता है। देखो तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन भारत रे केते प्रकार निर्वाचन प्रचलित अटे केते प्रकार हमरो कौन दी प्रकार कौन कौन गोटे आम लोकसभा आ गए राज्यसभा तो जानीगले। देखा नेक्स्ट क्वेश्चन सार्वजनीन साबालक मतदान प्रथा विषय भारतीय संविधान केते धारा स्पष्ट सूचना दि जाए केते देखु कौन देखिए 324 326 332 354 केते धारा अच्छी आम देखो सठिक आंसर राइट आंसर होची 326 326 कौन लिखाई सार्वजनीन साबालक मतदान प्रथा विषय आमर उल्लेख कर साबालक मान कौन जानते 18 वर्ष रु ऊर्ध्व एवं नाबालक माने 18 वर्ष कम थिले साबालक एवं 18 वर्ष रु ऊर्ध्व थिले नाबालक सॉरी साबालक। देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी देखा जनगणना केते वर्ष रे थरे होता है जनगणना केते वर्ष रे थरे होता है देख 3 वर्ष रे 5 वर्ष रे 7 वर्ष रे 10 वर्ष रे। तो आम भारत केते वर्ष रे होता है 10 वर्ष रे थरे आमर जनगणना होता है। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन राज्य विधान परिषद रो केते सदस्य राज्य विधानसभा सदस्य मानकर द्वारा निर्वाचित होती। तो कौन कह प्रश्न राज्य विधान परिषद सदस्य केते विधानसभा आमर राज्य विधान परिषद विधानसभा केते केते आमर सदस्य निर्वाचित होती केते सदस्य 1/3 बा 1/3 बा 1/3 लोक निर्वाचित होती आमर क्यों विधानसभा रे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भारत रे जड़े मतदाता सर्वनिम्न बयस सीमा केते वर्ष। तो कौन कही जड़े भारतर मतदाता तार निम्न माने शेष बा आमर केते देखु 21 वर्ष देछि 15 20 18 तो कौन आमर निम्न केते 18 रु आमर 18 रु जदि ऊर्ध्व हेले से जड़े भोट दे पारिबो एवं 18 रु कम हेले बा माइनस पॉइंट रहिले से भोट दे पारिबो नहीं। तो एठार कहि आम भारत रे निम्न केते बयस सीमा रे आमर भोट मतदाता करि पारंती। तो कौन हम 18 होइबार राइट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गणतंत्र होची लोकमानंकर द्वारा लोकमानंक पई सरकार यह किए कहिथिले। तो कौन किए कहिथिले आपण माने जानिथिबे किए कहिथिले बी आर अम्बेडकर ना महात्मा गांधी ना अब्राहम लिंकन ये कथा कहिथिले तांको यह हमरो तांको कहिथिबा मतदान बा तांको कथा बोली कुआ जाय। देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कौन देखि देखिबा संविधान रो केते धारा रे अनुसूचित जाति और जनजाति मानक पई लोकसभा रे स्थान संरक्षण व्यवस्था रही केते अछि। देखंतु हमरो संविधान रे अनुसूचित जाति एवं जनजाति मानकर कौन एसटी एससी जाति पई केते धारा रे हमरो लोकसभा स्थान पाइछि केते 330 देखंतु 330 रे हमरो धारा पाइछि स्थान पाइछि। देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर लोकसभार निर्वाचित सदस्य के संख्या केते निर्वाचित सॉरी लोकसभा निर्वाचित सदस्य के संख्या केते केते 143 यार सठिक आंसर। देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन प्रत्येक लोकसभा प्रार्थी पई निर्वाचन खर्च केते टंका धार्य करा जायछि केते टंका देखंतु कोन हबा राइट आंसर 10 लाख
50 ଲକ୍ଷ 25 ଲକ୍ଷ 30 ଲକ୍ଷ ତ କ'ଣ 25 ଲକ୍ଷ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଧାର୍ଯ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। 25 ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଥିବ ଏବଂ ସେ ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା ତ କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ 152 147 314 251 ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ 147 ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସଂଖ୍ୟା। ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି? ଦେଖ ଏଠାରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନିଜେ ଆମର ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 17 ନମ୍ବର ଜଣେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ 5 ବର୍ଷ ନା 3 ନା 10 ନା ତ କ'ଣ 6 ବର୍ଷ ଆମର ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖ ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ଲୋକସଭାରେ ନିର୍ବାଚିତ ସାଂସଦକୁ ବାଦ ଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଣଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ସାଂସଦ ଭାବେ ଲୋକସଭାକୁ ମନୋନୀତ କରିଥାନ୍ତି ନା ଭୁଲ। ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ନିର୍ବାଚନ ମତଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟାଲେଟ୍ ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ନା ଭୁଲ। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ 20 ଦିନ ସମୟ ମିଳିଥାଏ ନା ତ ଆମର ଏ 3ଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଆମର ଖ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ନିର୍ବାଚନରେ ମତଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟାଲେଟ୍ ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତ ଏହା ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେଖନ୍ତୁ 19 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ କଟକ, ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅବସ୍ଥିତ ବା ସେଠାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୟସ ସୀମା ସର୍ବାଧିକ କେତେ ତାଙ୍କର ବୟସ ସୀମା କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ 60 ବର୍ଷ 65 ବର୍ଷ 55 ବର୍ଷ 62 ବର୍ଷ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ 60 ବର୍ଷ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 20ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ସାରି ଦେଇଥିଲି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ 10ଟି MCQ ଆଉ ନେଇ ଆସିବି ଏ ପାଠରୁ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିଗଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।